Thengte thengte tuikhoro kalai theikia umor bisisa khaksani cherai mung Rahul Kumar Chauhan salkisa ulono bilonia it bata bwskango omohai kirima singsa patimung patiwi tongo kwrwi cherai rok torwi logwi bwchanani tongkhor kwrwi cheraio no it batao samung khairijagwi tongo phiaba mungsa loaji mung naharma nugya samung tang bedekni phaisingtwi obo haikhe no kwrwi cherai rokni bagwi tongna chana porina sep rok kwrwi orobo obo haino naharmung kwrwi hoda hamkrai tang bedekni haini bagwi cherai rok haino it batao klaiwi ma tongo samung khailaiwi ma tongo samung khainai rok salbrum brum no thwima hai cherai rok bo twikhoro klaiwi thwiwi tongo salbrum brum obo haikhe no sangrong salo thengte thengte twikhoro kwlwgwi thwikya khoroksa cherai patimung bilonia chittomara ma kali it bata bwskango video report Chomui TV। बच्चे का नाम क्या था? राहुल चौहान। और पिताजी का नाम? रुदल चौहान। राहुल चौहान का उम्र कितना है? 1.5 साल। बारी कौन सा जगह? बिहार। बिहार में। क्या हुआ? पानी में गया था। पानी में? ड्रेन में था? ड्रेन में चला गया ना? ड्रेन में, हाँ, थोड़ा ड्रेन में था। कब घटना हुआ? लगभग 12 बजे से पहले हुआ। बिलोनी अस्पताल में ले आया? हाँ, हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बोला कि सांस छोड़ दिया। सांस छोड़ दिया? हाँ। काली भट्टा में। कहाँ पर? महाकाली भट्टा? महाकाली भट्टा आनंद बाजार के पीछे पड़ा। चित्तमरा। থেকে বিলোনিয়া থানাতে একটা রিপোজিশন পাঠানো হয়। একটা ছোট 1.5 বছরের বাচ্চা বাট্টার মাকালি বাট্টার তাদের যে থাকার জায়গা আছে ওই জায়গার পেছনে একটা নালাতে বয়ে মৃত্যু হয়ে গেছে। বাচ্চাটার নাম কি? রাহুল চৌহান। রাহুল কুমার চৌহান। রাহুল কুমার। বাবার নাম হলো রাদুল চৌহান। আচ্ছা, আর কোন সময় ঘটনাটা? আমাদের কাছে খবর পৌঁছে অনুমানিক 1টা 10-এ।